Tipramotha BJP ni bitim hone je kok ereng tawan am sabosa nadi ang to o isunoti news no saipekha abun ya golo norok sadi nongkang khamkano sanamusu yaphano norbi সুবিধা নিবাগি মিডিয়া আর সুবিধা নিবাগি অব সারে নাকা আং রাজনীতি নি কোনো নেতা বয়া আং খরচা ককব্রক কক তোমা থুমনাই বা এঙ্কার কক থুমনাই তাক নিউজ এডিটর অব রাজনৈতিক ভাবে যেভাবে ত্লাঙি থাংজাকা অব মিডিয়া নতি রাজনীতি থাংনাই দংমান হেঙি দংখা সো আবনো নরক যদি সংকা হাঙ্গাকে আঙানি যে লামাও কালাইমানি আককন সিমি সানাই আং বা ফাতার থাংনি চেষ্টা খাইগলা Tipramotha BJP ni bitim o line o shobdo obo Somir Deborma sanamaniya o shobdo samjakbani je 2023 সরকার ফাইমানি পরেনি সিমিনো রাজনীতি বিদ রগনি খুবো খুবো চলি যা হাইপানো আপনো কেবো গসিনাই আমি দংমানি মেন ঘটনা তামুখা o শব্দ আগিনি যে সামজাক গাঙ্কে आं जे 3 तारिख नभेम्बर नि जे जरानि कक पान्दाओ कक खुरजानानि थांनानि बो आनि कुनु इच्छा करे किन्तु जरा प्लस आ जे कक तमा काइसा आनो अ कक सानानि बा अ कक नो लुकरक जे साइ दंबायखा नै मा साका बाराखे साना थांका असुनु ताबु Tipramotha BJP ni bitim abo রাজনীতি নেতা খানিয়া রকছে সালায়ও বা কোন একটা রাজনীতিবিদ রকছে বা জনগণ রকছে সালাই দংলায়ও আবো আং আনি সোর্সনি বিসিতি আং সাইমাংকা প্লাস যে বর্তমাননি সিচুয়েশন আর ও লোকর হাইকেন ওয়ান সলাই দংলাইখা ni সাকা আর ও আং কোন যে নিজনি হইতে ngei ব্লেম খালায়া তাই কয়েকটা চ্যানেল রক আনি বুমুং সাউই রগ সাকা না angkok Tripura News Studio asugi sai tongo khorsa anchor ngi sai tongo khorsa media ngi sai tongo pheba o media no media ni bisinti akromon obo kintu sana thaka ke media violation obo hairok jara journalism kahangke porijak eba experience holder borok saimane ni ko pheba je borok puila kokpir kha a kokpir nai obono chengkha je Tipramotha BJP ni bitim o kok khanyo taisa fologei sarnani bagai bias khanyani bagai borokno ani kok manati ge ferna bagai a 3 tarik ni November 3 tarik November ani jorani kok panda total 1 ঘন্টা 10 মিনিট kawana a 1 ঘন্টা 10 মিনিট ni bisingo just 5-7 মিনিট no simi kat khainai phunukjakha abo dalai khe rong obo rajniti ni neta rong phano ang sarago borbo joli jago borbo jaja gya tabu রাজনীতি নেতার বহনি ইন্টারভিউ রখে কাট কাট টানি ফুনু বহনি বড় বড় গিও কুসু আমনো কক রাখেন ছাও টা টান দিনে সো আম হাইকে যদি আনি ভিডিও খাইজাকে আম সানাই আম হাইকে তো আম তো চাইয়া ইকাই আবাকে ভিডিও টানি ফুনু জাকা তাই কাইসা চ্যানেল নো তাই কাইসা চ্যানেল আম হাইকে এরেং কক সিলজাকা যে সমৃদ্ধ দেববর্মাসে Tipramotha BJP ni bitim হনো তাই খরকসা মিডিয়া তাই খরকসা মিডিয়া ni bumung channel ni bumung sanani awo sini protocol ni fataro abro khailo sebai tongbai khe sin Tiprasa জনগণ si do saiman sugia akoyang je media layo to sijak bor I chate khai tong ke ang keiso thangmano কিন্তু আং বকালো সাকা যে তাবু বই দফানি বাকি জবা খাই দङ জানো কেবনি এগেন্সট কেউ তা থাंनि স্বাভাবিকভাবে বুয়াগ্রা Tipramotha ni চেয়ারম্যান ইয়াফানো বুয়াগ্রা হিসাবে বড় করনো সাকা বিনি যে কোনো পান্দাও বুয়াগ্রা থাंगो জানো যত থানজা দङ কেনে কে তা নাসলাইদি जों नासलाया केस लाया হে দङ কিন্তু তার মানে অবয়া যে কপিরি দङনি বনসাও অব एक्चुअली Tipramotha BJP ni bitim ang saya bui samani kokno ang masao tani ba ang kok thumnai yang ni kok thumke ang lukurongno sawo aro ang masaka acha disi MLA roktai Tipramotha ni wales klamano ni bale allegation dei tongo ak allegation de mana ni kok phirang ngotam tong ang je kok toma awai mani no joto borongno chajaknai eba chajakna nangnai abo ani nai mani ya ani ingkha je nukmani no ang samani arni bisingo tai kaisa kok जों खरकसा kok toma thumnai kuno dino ang political party ang kuno flag borongya ani kuno political sinimu kri ani laibo hai
omai jorao যদি কেবল পলিটিক্যাল নি নেতা রক নো খরকসা নিউজ এঙ্কার নো এবা জার্নালিস্ট নো এবা নিউজ এডিটর নো রাজনৈতিক ভাবে আক্রমণ খাইকাকে অব কাইসা পলিটিক্যাল ভায়োলেশন বা আভায়োলেশন থাকবায় নাই অবংকাকে সারা থাকে অবনি উকুলগো অনেক উদ্দেশ্য গোনাং হাইন জাগতা যে কাইসা চ্যানেল কক সামানি নো ভায়োলেশন খাইনাই কক খাইমে পিরি রেখা আবরণ নাইনাই रिएक्शन लाई तो नहीं क्या जदियो आ रिएक्शन तिप्रामथ पार्टी नी एवं कंसर्न जे पार्टी नी कुनु गोशी मुंतो तो करी सेमेन जा अब आके लाई तो मनी तो अब आनो अपमान खाइमनी प्लस आनी मीडिया नि साइड नो तनो आक्रमण खाइमनी क्लाई तो आनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नो बरो प्रतिबंधकता सृष्टि क्लाई तो आरो बो आनी एक्ट तो आं किन्तु जतनो हामजागो जतनि बागै कक तिप्रा निन कक चिन कक जतनि कक साउनि साइड तो बागै अब हायरंना आंगासो खा नांजागिया आनि निउज तो बर चाजाना नांनाय आव आंनाया तामखे बर जेहेतु आनि निउज नाय खा नांजाखा नांजासितो बं सामनि सातों आनि कुनु थांफाय करे कक सिल सामंग कक सिलाय तो माने आमनि उकलोग ताम कारण तो ना आव आ कक जदि साना थांखे तो एमएलए रो बा किसासक जे नेता रो ओ कक साथानि ओ बरबो साका उकुलगो बिनि सीपीएम रो याक तंगै सिबो साना नै अब तो बुं राजनीति नि कक आं खरकसा मीडिया नै अब हाय कक साना बो मुचुंगिया जदिउ उकुलगो कारण तंगै मान कारण सारा बाहिया अरो आं स्राय स्राय कक बसे साननाय सिनाय उकुलगो कारण ता मोहनै क्या आं मुकुमै ने सीपीएम से तंगना नै नकल नासिक तंफन मुकुमै सानानि गाव तो दरकार करे कक तमा संताहे साबा जाते जत खोनातुं जत सैमानतुं के अरो ताबु बरो उकुलगो बनजे खाखामान न साकान केन आभाइ थांया अबन उकुलगो अभाइ सामानि बिसिति बरो प्रॉफिट माननानै तंगना आसुं सानाय आ प्रॉफिट नासिगि अ सामु तां तंगनानि थाखलायो फेबो अरको काइसा आं स्राय स्राय खायने हिगे जेहेतु नरक सगा आं सा पुया तो सानमते दावखे ओ कक तमा तामंगि फैया आनि 3 तारिख नभेम्बर नि कक तमा ओ तामो साजाका 1 नंबर 1 नखा जे 24 रामचंद्र घाट नि एमएलए रंजित देवबर्मा बबती प्रामथानि नो नेता विरोधी दल नि नो काइसा एमएलए सो बकक सिलजाका त्रिपुरा हास्तेओ असाजराओ बुई कानमु काहाम कान्ना मुसुङै चाम काहाम चाम मुसुङै बिसिब्रुं नि खाय असाजराओ किसा लेलाना मुसुङगा यागरान किसा तैखानके लेला मुमान तांनाय तैनाय दाखरो फेबा लुकरक रेगानि रांमाय यांगै तालारलाय तंलायखा आकगनो साका एमएलए रंजित देवबर्मा के बिनि अकक नो लगिवनो अबो सामानि तंग आं प्रूफ क्लियर मानो अबनि परनो भिडियो संग आं भिडियो रे होनाय जे एमन की हास्तिनि रुलिंग पार्टी एको पियजनि दामबारनि तंखा निनि खुन नि तंखा बथालाय तंखा तै बिसिङो दुंबरो यां रेप बुंनाय तंलायखा गेंग रेप आमो कारिबो जे ताबो इंलाय तंलायखा तामसकाबो रेगानि रांमा यांलाय तंलायखा आ जरावो विरोधी पार्टी नि सीपीएम बो कक्ति साया कांग्रेस कक्ति साया हमेनै बेबांग साथनिवो कोनो अपोजिशन पार्टी रक्से कक्ति साया सावके आरखे तिप्राबो थाकरे जा अब तो एमएलए रंजित देवबर्मा बोसि सावो अब जो बो खेबा बुकुबाय चौफुनि सालिया आं कक्तमा साथानि के चौफुनका बो हुनका सावो कोनो पॉलिटिकल पार्टी अब ती खुक थेंया आं सामांगाके आरो चौफुन तंगबचा के विरोधी दल नि नेता बो कुन दिनो आफ्रां कक्सका तिप्रामथ पार्टी सिमिंनि मनया बो जो तो असेंबली ऑफ जे बिरु तंगनाय बरनि बिसिनि बो नेता बिनि खुक्ति कक्साके रेगा माताया 8 तारिखो जे बो प्रेस मिट खाइ सामनि रेगा तांगरखा ताबो ओ साव रांमाया जरावरे नोंथांमोन साया अब जनगण सुइ दंखा जनगण एटा गार्जेन कमाजाक माहि दंखा सरकार रक्तो रैयानो रैयानि जागाव फानो मानानि बागै बर साबनि बिथि फुलके बा हामनो हमाखाय ताबो जदि एलओपि साकाके मानि मान खामनि बरनि विश्वास आसास आब्रो माया नै तंगा बागैनो जे जागाव लुकुरंनि कक सानो नां दङ आरो सा साया गाके जे साना हि तंमा साया सायानि तंखांके बा बबा बीजेपी सरकार जे साबिबो कोनसेनि याके बा बरबा बंनि बिटिं दानखानि लुकुरक सालाय तंखा जों पंचायत तालारमान लुगि तंखा आ जागाव आमाके सालाय तंखा नि सामनि जागासे आनो बीजेपी नि बिटिं हुनो परिष्कार कगुं खांगावनो सालाय बीजेपी नि बिटिं हुनि जे शब्द तंमनि कक थै तंमनि आबो आं साना मानिया
abo je 2023 ni সরকার ফাইনালি উনি সিমিনো বহু চর্চিত কাইসা কক যে শব্দ পত্র পত্রিকা সিমি সেঙ্গি নাই কংবা রাজনীতিবিদ দং ককজা অবকুন আনিসনা মানে কাইসা টিভি চ্যানেল তাতাল আবাহাইকে আনি ককনো বুল ব্যাখ্যা খালাই রমানি নতুইসে आ न्यूज नो से उल्टा पुइतो सावैनाय जानजा रिएक्शन दै तंबायखा आनो मा साननाय रखम तंबायखा के प्रमाण खायतुं आं जे तिप्रामा थानो बीजेपी नि बी टीम हनै आनि ओंगै आं सामानि आं बयनिकनो तो आं तो जत न्यूज तो बयनिकनो साव आं निजेनि तो स्लाम सायाबले যদি আং স্নাमै सामानि बीजेपी नि बी टीम शब्द आं कारिमानि आं स्नामानि बा आं न मा हिंगा बखुबा हिंगा के प्रमाण खायतुं आउन परे जातांलाय एंटा